Hi amigas, good afternoon America, good morning and Philippines, Asia, Philippines, around Asia. Dito sa Amerika, good noon, 1 o'clock 51 minutes. So we're going to airport. Kaya ang pulis nga tala-tala mauli na. First time in my life that have police tala-tala di ay. I never expect. I think mga police paraktanan butan na ada akong gagaw tala-tala, di ba? Si return to Philippines. Tapos tang yang 2 Middle East bronze. Yay! Welcome Philippines bronze Middle East from Alabama. Fire Games? World Police and Fire World Games. Police and Fire Games. Fire Games. Yeah, so welcome Philippines. Hopefully all PNP. Welcome to my tala-tala na police staff cousin. Gago ba? Nalat ako nakita doon. Basig isood ko ni Sakos Bombuang. Diba? At least alam ko. Akala ko seryoso lahat ng pulis. Diba? Meron pala. So we're going to airport guys. Last bronze Bagigi return to Philippines. Bye-bye tala-tala. Tama na to. Ay, ang galing-galing. Galing-galing ah. Diba sunod na ako sa atin? Parang alam ko kung sino yun. Galing-galing ah. Memorize. Ligamay pa si Magsit. Galing-galing ah. Siya. Lula. Si Chloe. Si Coco. Lula, ang galing-galing ah. Diba? Galing po. Yeah. Thank you, babe. To love my relatives, my cousins, also, babe. Thank you, my baby. Thank you, Alan. Thank you, Joseph. Wow, Joseph. Uy, ang pangalan niya, Alan Joseph Trotter. Oh. Yes, yung middle name, Joseph. Masuko siya kaya another boyfriend ko raw. Tago na ang Joseph siya. Who's that? Your other boyfriend? He didn't like. Kagana na ng Joseph, di ba? Ayan guys. So ayan guys. Makatulog na rin sila. Kaya uli ng bisita, di ba? Panggabi, imagine 4 hours tulog hapon. Paskaron siguro po, nanay, badya. Nahirap pala may bisita no, tapos panggabi ka. Jadi pagid masuro sa layo kay white time. O, di ba nagreklamo? Naman siya laro. Siya na reklamo, siya na nilaro. So wala time adto sa laing state. So next time, balik-balik tala-tala. Bye muna guys, mamaya sa airport. Entering airport guys. Bye-bye tala-tala. Coming out. Kaya lakon ako. Sorry. Going to airport guys. Send my kaskas. Return to Philippines. Diba guys? Coming out sa airport. Ang bakasyong gihapon ng pulis. Diba? Iba ng professional. May paraan. Pero ako blessed na blessed kasi wala akong pera, wala lahat. Pero di ba? Pero, naka-green card ka. Lagi phone ma-apply ng citizen kaloyan. Send na sa akin. Okay. Airport guy entering arrival. Departure pala sa arrival. Utla kasi hindi masyado siya masasend pag sobrang hapon. Yeah. Video. Putulon sa entering
departure, guys. Airports. Park place, airport parking. Oh, na rin mga parking niya. Pero parking na layo. Naong ka sa baba, diretso sa airport, lusot. Ano na kalamig? Rental car. Oh, na rental car yan. Entering departure. Airport. Tayon sa natin. Entering departure, guys. Airports Cleveland. Saan unit gana yung cellphone ng gama? Ano sa iya? Ano ba yan? Samsung. Samsung S24. Samsung S24. Ganda siya eh. Pwede nyo Mahal gali eh. back and front camera. Pwede mo palitin. Entering departure. Sa departure, guys. Bye-bye Talatala. Bye-bye Parak Talatala. Galing-galing yan. Galing-galing ah. Departure! International Airport, Cleveland, Hopkins. Hopkins ba ito sa? Airport lang sa kay. So guys, babay Talatala. Departure na siya. Terminal, Ballet Parking, departure. Babay Gigi. Babay Bagi. Bawal pala itong ano. Ang battle. Departure. Sa loob ya? Dili pa dito sa check-in ka. What's the frontier? The frontier lagi. Here guy, aking cousin guy. Ini 50 baras baby. Watch cars on the road. Ay, so. Nadala na balik sa Pinas ang bag. I'm going down here. Ano mong gamay nga bag? Yeah, bro. Dito ako daw. Babay Talatala. Ano mong bag nga gamay? What? Pabiyaan magdunang yung istala ng gamay. Bye-bye. Wow! Thank you, Kuya Alan. Ako nang bayad anay buang. Babay Talatala. Labos! Aray ko yung sayaw. Aw! Hagsayaw. Isa. Huwag ko ina. Sige na. Okay man sila. Bye, Thank you, Kuya Alan. See you in Philippines. Kuya Alan, thank you. Hug you. Thank Nice meeting you. Ay, gawin yun. Ay, pag-ingat. Dali, eto dyan. I seen her right here, baby. Di man. Oh. Sige, ako ano. Away rin sa. Butang din mo. Ay, Butang na sila. Oh. Yeah, ba diri? Bawal ang bote. Bilisan mo. Dali. Ay, may grisa nakatayo na sa'yo. Ha? Butang na sa basura niya, waman. Sunod siguro. Sige ako na doon naman. Sige. Bye-bye, bagigil! Kamigaw. Apa ba kalapit? Bye-bye, ingat. Message ra ha. Okay, bye-bye.
Tikiyon naman ako ni para dili. Daghan pa daw ni hong. Ang imong papel. Para, ang papel mo asan? Ano yung cellphone? Ang papel mo. Cellphone ra. Ah. Pero asa mo papel mo mga envelope? Dara, ako giloko dito sa akuan. Bye-bye. Bye-bye ka na sa kanya. Tani ba sa makuyog ka ng kwarta? Ako nang bayran sa Friday Boom. Dagdagan. Guna kay Sigunta diya. Sigunta na to? Oo. Gano? Hindi 500 ang tani ko yan. Asa? Asa ka? Hindi nga naman mo. Para hindi na kami tignan yung pagkain mo. Gusto na ba ba na? Bye-bye pag-i-police. Sala! No. Ay, gila ko. Uy, balik na bita. Magkita na bita. Bye-bye. Ingat. Salamat ba? Bye-bye, ingat. Salamat na. Crack. Sitting in the middle of the road. I know. You said it's sorry. Guy, nakakaiyak, guy. Nakakaiyak rin kasi siyempre, di ba? Dinaanan ako ng pinsan ko kahit Alabama siya. So, nakakamiss din. Buto na din siya dumaan, hindi mo may-miss. Di ba guys? So, nandun na siya sa loob. Hindi namin nahatid sa loob kasi nga madali kami kasi I'm working pa tonight. So, just drop here and hug here. And so, yun ang ginawa natin today. So, bye-bye Kas. See you in Philippines on December in God's will. Bye-bye amigos. Thank you sa mga viewers sa aking previous vlog. Last 3 days. A lot of views. Thank you guys. Hindi pa nakasubscribe, please subscribe my channel Miss Vlog TV and i-likes niyo. And thank you sa mga viewers. Yeah, I never expect a lot of viewers now. So hopefully more and more. Bye-bye guys. Bye-bye. Bye-bye Kas. Bye-bye.